রাজপথে। আপনাদের জানিয়ে দিই যে এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা যে বিষয়টা আপনাদের জানাবো যে মধ্যপ্রদেশের সাংবাদিকের উপরে হচ্ছে বর্বরোচিত যে আক্রমণ, সেই আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের সদস্যরা তারা কিন্তু মুখে কালো ফেট্টি বেঁধে মৌন মিছিল করছে। সেই মৌন মিছিল কিন্তু ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাব থেকে শুরু করে এই মুহূর্তে ইসলামপুর শহরের যে রাজপথ, সেই রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। একদম মৌনতার মাধ্যমে কিন্তু সেই চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে যে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, যে স্তম্ভকে স্তব্ধ করে দেওয়ার একটা অপপ্রয়াস চলছে গোটা দেশ জুড়ে। সেই সাংবাদিকদের উপরে নিগ্রহের প্রতিবাদ জানিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু মধ্যপ্রদেশের সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে মৌন মিছিল ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। অবশ্যই এই মুহূর্তে তারা মৌনতা রয়েছেন, কিন্তু তার পরবর্তীতে যেই জায়গায় মৌন মিছিল শেষ হবে সেখানে কিন্তু তাদের সঙ্গে গিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। ঠিক যেই গণতন্ত্রের উপরে বিশ্বাস করে মানুষের আস্থা ভরসা ইত্যাদি অর্জন হয়, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংবাদ মাধ্যম যা কিনা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে পরিচিত, যেই স্তম্ভ কিনা বাকি তিনটি স্তম্ভকে হচ্ছে দৃঢ়তা প্রদান করে, তাদের উপর নজরদারি করে, তাদের উপরেই যখন আক্রমণ সারিত হচ্ছে, সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মধ্যপ্রদেশের সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদে সাংবাদিকরা কিন্তু এই মুহূর্তে মৌন মিছিল করছেন। কারণ এই মৌনতাই সম্ভবত এই নিঃশব্দ বিপ্লবী হয়তো সম্ভবত যারা হচ্ছে এই সাংবাদিক, বিশেষ করে সমাজের যারা বন্ধু, যারা সমাজের সমস্ত ঘটনাকে তুলে ধরেন, তাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদে মৌনতাই হয়তো সেই প্রতিবাদের সব থেকে বড় অস্ত্র মনে করছেন সাংবাদিকরা। আমরা অবশ্যই তাদের সঙ্গে কথা বলবো, কিন্তু এই মুহূর্তে ইসলামপুর শহরের রাজপথ ছেড়ে দিয়ে যে রাজ্য সড়ক রয়েছে অর্থাৎ ভিআইপি রোড, সেই ভিআইপি রোড ধরে কিন্তু মিছিল এগিয়ে চলেছে ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে। সরাসরি যারা নিউজ টুডে ইন্ডিয়া যুক্ত হলেন তাদের জানিয়ে দিই যে অন্ততপক্ষে এই বার্তা জনগণের কাছে তো বটেই, সেই সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা সমাজের হচ্ছে আদর্শ আচরণগত বিষয় নিয়ে জনগণকে অন্ততপক্ষে তারা হচ্ছে জ্ঞান দিয়ে থাকেন, তারা যখন সেই সংবাদ মাধ্যমের উপর আক্রমণ শানিত করে তার প্রতিবাদ কেমন হওয়া উচিত, সেই চিত্রেই কিন্তু আমরা ইসলামপুর শহরের রাজপথ থেকে এবার ভিআইপি রোডের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখানোর চেষ্টা করছি। সরাসরি সেই চিত্র আপনারা দেখতে পারবেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। আপনাদের জানিয়ে দিই, মৌনতাই যখন হচ্ছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র মনে করছে এই সাংবাদিকরা অন্যান্য সময়ে কিন্তু মুখর হয়, তারা হচ্ছে টেলিমিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী মাধ্যম থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে কলমের লেখনীর মাধ্যমে যখন তারা হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন যে সমস্যা, সেই সমস্যাগুলোর যে প্রতিবাদ জানায়, আজকে কিন্তু মৌনতা তারা ধারণ করেছে। সেই চিত্রই সরাসরি আপনারা দেখতে পাবেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। সরাসরি সেই চিত্র দেখাচ্ছি ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাব, যা উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের একটি অঙ্গ, তারই হচ্ছে পক্ষ থেকে আজকে ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাব কিন্তু প্রতিবাদ শানিত করছে। যদিও ইতিমধ্যে আমরা উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে জানতে পেরেছি যে তারা বিভিন্ন জায়গায় তারা কিন্তু সাংবাদিক নিগ্রহ হয়ে চলেছে। জেলা শাসক যিনি রয়েছেন তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে কিন্তু স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। সাংবাদিকদের উপরে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপরে হত্যা, আক্রমণ, সাংবাদিকদের হত্যা, এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদ কিন্তু তারা জানাচ্ছেন। সরাসরি সেই চিত্র আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। অবশ্যই এই মৌন মিছিল যেখানে শেষ হবে সেই জায়গায় কি কিন্তু আমরা অবশ্যই সাংবাদিকদের কাছ থেকে বক্তব্য শুনে নেব। দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে ইসলামপুর শহরের রাজপথে বর্ষিয়ান সাংবাদিক থেকে শুরু করে নবীন প্রজন্মের সাংবাদিক, যারা সমাজের আয়না হিসেবে কাজ করে, সমাজের সমস্যা থেকে শুরু করে দুর্নীতি সব কিছুর বিষয়ে যারা হচ্ছে মুখরা হয়ে ওঠে, আজকে কিন্তু তারা মৌনতা ধারণ করেছে, মুখে কালো ফেট্টি বেঁধে তারা কিন্তু ইসলামপুর শহর পরিক্রমা করছে। সেই চিত্রই সরাসরি আপনাদের আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো, যেখানে ইতিমধ্যেই কিন্তু ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুশান্ত নন্দী, বর্ষিয়ান সাংবাদিক সুবল ঘোষ থেকে শুরু করে ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক মেহেদী হেদায়েতুল্লাহ থেকে শুরু করে তাবর সাংবাদিক যারা সবসময় সমাজের দর্পণ হিসাবে বিভিন্ন সমস্যাকে তুলে ধরেন, তারা কিন্তু আজ রাজপথে। দেখতে থাকুন সেই চিত্র সরাসরি নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। সুশান্ত নন্দী উপস্থিত রয়েছেন, মেহেদী হেদায়েতুল্লাহ এবং অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকরা এই মৌন মিছিলে তারা মিলিয়েছেন। তার সরাসরি যে পর্যায়ে আমরা তুলে ধরেছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সেই মৌন মিছিলের সরাসরি সম্প্রচার ইউএস পর্দায়।
आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ व्यवहार किया गया, हेनस्था किया गया, आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे हैं इस्लामपुर के वरिष्ठ पत्रकार से लेकर नवीन युग के जो पत्रकार हैं सभी जो है आज के इस मौन मिছিল में शामिल हुए हैं तथा देख पा रहे हैं छी मध्य प्रदेश से सांबादिक जो है प्रतिवादी मौन मिছিল इसको देख पा रहे हैं इस्लामपुर महाकुमा प्रेस क्लब की ओर से जो है मध्य प्रदेश में जो पत्रकारों के साथ घटना घटी है उनके विरोध में जो है इस वक्त इस्लामपुर सब डिविजनल प्रेस क्लब की ओर से जो है मौन मिছিল का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस्लामपुर महाकुमा के विशिष्ट पत्रकारों के साथ साथ नवीन युग के जो पत्रकार हैं सभी जो है आज के इस मौन मिছিল में शामिल हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार से लेकर सब डिविजनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बाकी सब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्य हैं सभी जो है आज के इस जो मौन मिছিল का आयोजन किया गया है इस मौन मिছিল में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ नवीन युग के जो नए पत्रकार इस पत्रकारिता में आए हैं वो लोग भी जो है आज के इस मौन मिছিল का समर्थन कर रहे हैं तथा सभी जो है इस्लामपुर के जो महाकुमा प्रेस क्लब का भवन है उस भवन से मौन मिছিল का शुभारंभ किया गया है। वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए इस्लामपुर के बस टर्मिनस और बस टर्मिनस से लेकर धीरे धीरे जो है इस्लामपुर के न्यूटाउन रास्ते से होकर जो है यह इस्लामपुर महाकुमा प्रेस क्लब में जाकर जो है मौन मिছিল कह सकते हैं प्रतिवाद मिছিল जो है आयोजन किया गया है इस्लामपुर सब डिविजनल प्रेस क्लब की ओर से। राज नए पीढ़ी के लोग सांबादिकता में जर्नलिज्म में इसलिए आते हैं कि समाज के दिन ब दिन तरक्की होने के साथ साथ प्रॉब्लम ये समस्या भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इस समस्या का एक बड़ा आईना मिरर जो होता है जिससे सब समस्याओं का रिफ्लेक्शन होता है वो संवाद माध्यम। लेकिन देखा जा रहा है कि एक पूरा मुल्क में जो जिसको गणतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है आज उस गणतंत्र के चौथा पिलर के ऊपर ही आक्रमण शामिल किया जा रहा है। और जैसे आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में हालांकि एक एमएलए एक विधायक उनके कुछ बातों को लेकर के एक टिप्पणी करना और साथ ही साथ खबर परिवेशन करना इसका सजा ये होता है कि उनको अर्धनग्न कर करके उनको पुलिस के सामने पुलिस के जरिए पिटाया जा रहा है। इस तरह का बात जो है देखा जा रहा है कि पूरे मुल्क में ही इसका विरोध जताया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस्लामपुर सब डिविजनल प्रेस क्लब की ओर से आज मौनता रख के जो लोग हमेशा मुखरा रहते हैं, कलम से लिखते हैं, पेपर में लिखते हैं, अखबार में लिखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, टीवी चैनल में बोलते रहते हैं, समाज के सब समस्या का बड़े बड़े समस्या का हल निकल के आता है, वो लोग आज ये मौन व्रत धारण किए हैं, मुंह में काला पट्टी बांध करके वो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सही जबरदस्त आपको बता दें फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी आप सभी जानते हैं संवाद माध्यम यानी कि पत्रकार जो है फोर्थ पिलर का काम करते हैं सोसाइटी का। और आज के दिन में राजनीतिक जो विश्लेषण है इससे समाज का जो चौथा चतुर्थ स्तंभ है वह भी नहीं पहुंच पा रहा है। आप जानते हैं राजनीतिक किसी कारण से मध्य प्रदेश में जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसी के कारण हमेशा हम लोग देखते हैं कि पत्रकार जो है अपना कलम से समाज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कलम से ही जो है उत्तर देते हैं। लेकिन आज मजबूर हुए हैं कि सड़क पर उतरने के लिए पत्रकार और मौन माध्यम से मौन मिছিল के माध्यम से कोई विक्षोभ समावेश नहीं, प्रतिवाद समावेश नहीं, बल्कि मौन मिছিল के माध्यम से एक प्रतिवाद आप लोग कर सकते हैं। यह फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी जो है पत्रकारिता जो है यह भी जो है आज के दिन में जो है इनके साथ भी जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके कारण से इस्लामपुर महाकुमा के वरिष्ठ पत्रकार से लेकर नवीन युग के जो नए पत्रकार हैं सभी जो है आज के इस मौन मिছিল में शामिल हुए हैं तथा सीधा सा मैसेज देना चाहते हैं कि आज के दिन में सोसाइटी को समाज को जो है जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि आज के दिन में अगर सोसाइटी का फोर्थ पिलर यानी कि चतुर्थ स्तंभ भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हालत है, आम जनता जो है कितना इनसिक्योर फील कर सकती है। एक बात और भी कहेंगे, देखिए एक जो गणतांत्रिक पद्धति होती है या गणतंत्र होता है, संविधान में 3 आपको कह सकते हैं पिलर होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव। और साथ ही साथ इन तीनों के ऊपर में अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के ऊपर में जो जुडिशियरी होता है वो नजरदारी करते हैं। और कहें तो ये तीनों जो पिलर है इसके ऊपर में नजरदारी करने का एक ही पिलर बचता है, वो है मीडिया या जर्नलिज्म जिसको कहे। तो ये मीडिया जिसको फोर्थ पिलर पूरा युग में पूरा विश्व में जाना जाता है,
देश के दुनिया के सब बड़े बड़े नेता ही कहते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये फोर्थ पिलर ना होगा तो गणतंत्र टूट जाएगा। जैसे कि एक बिल्डिंग में 4 पिलर में से अगर एक पिलर, चाहे वो ईटा का बना हो या रट का बना हो, अगर वो टूट जाए तो वो बिल्डिंग बिखर जाता है। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जबरदस्त। साथ ही साथ बताना चाहेंगे, अगर पत्रकारों द्वारा किसी तरह का कोई गलती हुआ है तो कानूनी जो कार्रवाई है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में किस तरह का दुर्व्यवहार पत्रकारों के साथ किया गया, जिसके कारण सिर्फ इस्लामपुर ही नहीं, पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में जो है सोसाइटी का जो फोर्थ पिलर है, चतुर्थ स्तंभ जो है समाज का, वह जो है आज बाध्य हुए हैं जो रास्ते पर उतरने के लिए। हम लोग यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ सब डिविजनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्य हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जबरदस्त। और क्या विषय है? রাজ যে বিষয়টা বলবো, আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম সব থেকে বড় কথা হচ্ছে মৌনতা। তার মৌনতা মানে এটা নয় যে যারা মৌনতায় আছে তাদের যে আওয়াজটা, সেই আওয়াজটাকে একদম চুপ করে দেওয়া হবে। তাই নিউজ টুডে ইন্ডিয়া মনে করেছে যে এই মৌনতার মাধ্যমে কিন্তু নিঃশব্দ বিপ্লবের মাধ্যমে কিন্তু এই ধরনের যে ঘৃণ্য জঘন্য অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে সমাজে, তার কিন্তু প্রতিবাদ করা দরকার। মৌন মিছিল শেষ হবে, আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে অবশ্যই কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো একে একে যারা হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের বরিষ্ঠ সাংবাদিক আছেন, সেই সঙ্গে সভাপতি, সম্পাদক, ক্যাশিয়ার থেকে শুরু করে নবীন প্রজন্মের যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। প্রথমে কথা বলবো সুশান্ত নন্দী, মহকুমা প্রেস ক্লাবের সভাপতির সঙ্গে। সুশান্ত দা, জঘন্য একটা বিষয়, যে 3টা পিলারের উপরে 4র্থ পিলার মিডিয়া নজর রাখে, আজকে সেই হচ্ছে তাদেরই জীবন বিপন্ন বলা যেতে পারে। সাংবাদিকরা তো সমাজের দর্পণ, আর সেই দর্পণে স্বচ্ছ ছবি ধরা পড়ে, কিন্তু সেই স্বচ্ছ ছবি ধরা না পড়ায় আমরা যেভাবে কলুষিত হয়েছি মধ্যপ্রদেশের কাছে, এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমাদের আজ রাজপথ জুড়ে ছিল একটা নিঃশব্দ বিপ্লব, মৌন মিছিল। এই মৌন মিছিল করে আমরা এসডি অফিসে এসেছি এবং আমাদের এই প্রতিবাদ, মৌনতার মাধ্যমে কিন্তু এই প্রতিবাদ আমরা রাজ্য সরকারের কাছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছি, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আর যেন না ঘটে। যারা চতুর্থ স্তম্ভ, সেই স্তম্ভ যেন তার অবস্থান যেন একদম সঠিক জায়গাতে থাকে। আমরাও কিন্তু এই দাবিতে অনড়। যদি দোষীদের শাস্তি না হলো, তাহলে কিন্তু আমাদের এই আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চলবে। আজকে কিন্তু তার শুরু হলো। যে বিষয়টা বলছি যে জেলা প্রেস ক্লাব যাদের অঙ্গ হিসাবে আপনারা আজকে প্রতিবাদ করছেন, জেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে জেলা সমাহর্তার মাধ্যমে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং মধ্যপ্রদেশের যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন তার কাছে কিন্তু হচ্ছে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছে। আপনারা কি ভাবনা চিন্তা করছেন? আজকে যেহেতু শনিবার পড়ে গেছে, আমাদের এখানটায় ছুটি, তাই আমরা সোমবার দিন একই রকম ভাবে, যেহেতু আমরা জেলার একটা ইউনিট, উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাব একটা ইউনিট, সেই ইউনিট হিসাবে আমরা সোমবার দিন জেলা যা করেছে আমরা সেই একই রকম ভাবে আমরা স্মারকলিপি জমা দিব মহকুমা শাসকের কাছে এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা সেটা পাঠাবো। ঠিক, ধন্যবাদ। আমরা কথা বলবো মহকুমা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক রয়েছেন মেহেদী হেদায়েতুল্লাহ। মেহেদী বাবু, সিনিয়র জুনিয়র সবাই মিলে প্রত্যেকের মনেই কিন্তু একটা চিন্তা ঢুকে গেছে যে সাংবাদিকতা করতে এসেছি, সেখানে হচ্ছে আমরা সমাজকে কিছু উপহার দেব এবং আমাদের যদি নিয়োজিত হতে হয় মধ্যপ্রদেশের মতো, কি বলবেন? আমাদের সবসময় নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হয়, নিরাপত্তা নেই, তবুও আমরা ঝুঁকি নিয়ে আমরা চেষ্টা করি সমাজের তুলে ধরার জন্য। আমরা প্রতিনিয়ত সংবাদ তুলে ধরছি, মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু ঘটনা ঘটে গেছে। হ্যাঁ, প্রতিনিয়ত হামলা হচ্ছে ফোর্থ পিলারের উপরে, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের যে একটি জেলা থানার মধ্যে যেভাবে সাংবাদিকদের ডেকে মানে যেভাবে মানে এটার মানে কোনো ভাষা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোন ভাষায় প্রতিবাদ করবো আমরা আজকে। মানে এটার খুব একদম নির্মম এবং অমানবিক আর কি, যে গোটা দেশ এমনকি বিশ্ব জুড়ে এটা নিয়ে আজকে দেখছে যে আজকে আমাদের মানে খুব মানে এটার মানে ভাষা বলে মানে শেষ করা যাক, মানে কোনো ভাষা পাচ্ছে না যেটা প্রতিবাদ কোন ভাষায় আমরা করবো। বলবো যারা সবসময় মুখরা হন, কলমের মাধ্যমে, লেখনির মাধ্যমে সমাজের সমস্যাগুলো তুলে ধরেন, বিশেষ করে লেজিসলেচারে যারা আছেন, তাদের কোনো ভুল ভ্রান্তি হলে তা কিন্তু আঙুল তুলে চোখে তুলে দেন, দেখিয়ে দেন। তাদেরকে আজকে মৌনতার মধ্যে মাধ্যমে হচ্ছে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। আমরা তো এইভাবে যদি আমরা তো সংখ্যায় দেশে হয়ে থাকে, যদি আমরা অন্যান্য প্রতিবাদ না করি তাহলে পরবর্তীতে আরো ঘটতে পারে। তার জন্য আমাদের মধ্যে যেটা হচ্ছে নীরবতায় আমাদের বড় ভাবে এইটা আর যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা আর পরবর্তীতে সেভাবে আমরা মানে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে আমরা পাচ্ছি না। আজকে আমরা জেলা প্রেস ক্লাব থেকে সাংবাদিকদের অর্ধ নগ্ন করে পুলিশ থানার মধ্যে মারপিট, ঘটনাকে যতই নিন্দা করা যায় সেটা ব্যাপার হচ্ছে যে আইন তো আইনের পথে চলবে, সবার মুখে শোনা যায়, সেই জায়গায় সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম কেন হবে? হ্যাঁ, এটা সবচেয়ে নিন্দনীয়, যেটা শুনতে অবাক লাগে যে প্রত্যেকে জানে, সবাই জানে আর কি, দেশ জানে, সমাজ জানে যে গণতন্ত্রর
চতুর্থ স্তম্ভ হলো সাংবাদিকতা বা সাংবাদিকরা, যারা আর কি অক্লান্ত পরিশ্রম করে কত বাধা পেরিয়ে তারা নিস্তব্ধ বিপ্লব করে কলমের মাধ্যমে। কিন্তু মধ্যপ্রদেশে যে ঘটনাটা হয়েছে, যে একটা খবর করতে গিয়ে একজন বিধায়কের নেতৃত্বে যে সাংবাদিকদের যেভাবে অর্ধনগ্ন করে যেভাবে হেনস্থা বা যে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা নিন্দনীয়, অন্য কোনো ভাষা নেই। যার জন্য আমরা ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আজকে আমরা যেটা মৌন মিছিলের মাধ্যমে নিঃশব্দ, যেটা নিঃশব্দ বিপ্লব, এটা আমাদের, তার মধ্যে আমরা ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তার মধ্যে প্রথম ভাষাটা যেটা ছি ছি বলে আমরা এখানে লিখেছি, যেটা আমরা ছি লিখেছি, মানে এখানে তাদেরকে তিরস্কার করা, তাদের প্রতিবাদ করার একটা প্রথম ভাষা যেটা ছি, যেটা ঘৃণ্য। হ্যাঁ, তো এটার তীব্র আমরা প্রতিবাদ করে আজকে আমরা ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ স্বরূপ, ধিক্ষার স্বরূপ আমরা ছি শব্দ লিখে আমরা ব্যানার লাগিয়ে মুখে আমরা কালো কাপড় পেতে নিঃশব্দভাবে আমরা প্রতিবাদ করলাম, মৌন মিছিল করলাম। ধন্যবাদ। ঠিক কিছুদিন আগেই, ঠিক যখন নির্বাচন আসে, নির্বাচন যায়, নেতা নেতৃত্ব তারা হচ্ছে নির্বাচিত হন, কিন্তু তার আগেই সাংবাদিকদের গায়ে কিন্তু একাধিক তকমা লেগে যায়। কখনো 2 পয়সার সাংবাদিক, তার প্রতিবাদে কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে, রাজ্য জুড়ে হয়েছে। পাশাপাশি এবার হচ্ছে সাংবাদিকদের হচ্ছে হেনস্থা করা, প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থা করা। এই যে সাংবাদিকদের উপরে সাধারণ মানুষরা ভরসা রাখেন, তাদের উপরেই যখন হচ্ছে এই অত্যাচার সাধিত হচ্ছে, নির্লজ্জ সেই ঘটনার কিন্তু সাক্ষী গোটা দেশ হয়েছে। এই বিষয়ে কিন্তু আমরা কথা বলার চেষ্টা করবো। প্রথমেই আমরা রয়েছেন তুষার বিশ্বাস, তার সঙ্গে কথা বলবো। তুষার, ধীরে ধীরে তোমার উত্থান এবং বর্তমানে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের রিপোর্টার হিসেবে কাজ করছে, নবীন প্রজন্মের একজন সাংবাদিক। এই যে ঘটনা, এমন ভাবে ধিক্কার জানাতে চাই? না, একদমই লজ্জাজনক ঘটনা। আমরা ছি বলে এর প্রতিবাদ জানাই এবং আজকে আমরা ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ইসলামপুর শহরে আমরা রাজপথে নেমেছি। আমরা যেই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন, সেই বিধায়কের খবর করা হয়েছিল এবং এই পুলিশ প্রশাসনকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে। এবং আমরা ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাব আজকে রাজপথে নেমেছি এবং আমাদের জেলা প্রেস ক্লাব রয়েছে উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের যিনি আমাদের সম্পাদক, তিনিও কিন্তু একটি ডেপুটেশন দিয়েছেন উত্তর দিনাজপুর ডিএম এর মাধ্যমে সেই গভর্নমেন্টকে এবং প্রধানমন্ত্রীকেও দেওয়া হয়েছে। আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই এবং ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও আগামী সোমবার আমরা একটি ডেপুটেশন দিব ইসলামপুর মহকুমা শাসককে এবং এর প্রতিবাদ জানাই, ধিক্কার জানাই। এই সাথে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি চাই, কারণ আমরা সাংবাদিকরা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করি। আমাদের সাথে যদি এরকম ধরনের ঘটনা ঘটে, তাহলে চতুর্থ স্তম্ভ যে আমরা রয়েছি, তারা আমরা কাদের আমরা ভরসা করব এবং কাদের বিরুদ্ধে আমরা কি করে চলবো, তার জন্যই ইসলামপুরের রাজপথে আমরা নেমেছি। ধন্যবাদ তুষার। আমরা কিন্তু অবশ্যই 2-1 আরো সাংবাদিক রয়েছেন, সর্বাশিস পাল রয়েছেন। সর্বাশিসদা, যে বিষয়টা বলবো, সাহিত্য জগতের সঙ্গে বিচরণ, তার পাশাপাশি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। ঠিকই আছে, মানে কি বলবেন? খুব সংক্ষেপে বলতে হবে। আজকে যে ঘটনা, মানে আজকে যে আমরা প্রতিবাদ করছি, এটা প্রতিবাদের কারণই হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে যে সাংবাদিকের উপরে যে নির্যাতন হয়েছে, তার প্রতিবাদ করছি। কিন্তু আমরা হচ্ছি গণতন্ত্রের চতুর্থ পিলার, সুতরাং আমরাই কিন্তু গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখি, আমরাই কিন্তু সত্য খবর পরিবেশন করেই কিন্তু গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখি। কিন্তু আমাদের এই সত্য খবরকে এভাবে ধামাচাপা দিয়ে, এভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করে কিন্তু কার্যত এটা গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতি, দেশের পক্ষে ক্ষতি। সুতরাং আমরা এর চরম প্রতিবাদ জানাই এবং আজকে আমাদের এটা শুরু হলো। এই প্রতিবাদ আরও আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাব এবং আগামী দিনেও যত রকম ভয় ভীতি যাই আসুক, আমরা কিন্তু সত্য খবর পরিবেশন করব, কারণ আমরাই गणतंत्र के बाँचिए रखिए, আমরাই গণতন্ত্রের फोर्थ पिलर। मेरे सहप्रतिनिधि राज जुड़ गए हैं, जो और भी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके जो नजरिया है, उनका जो बात है रखेंगे। क्योंकि देखिए राज, एक बात ऐसा है कि हमेशा लोगों का बात समाज का दर्पण होके लोगों का बात दूसरे तक पहुंचाता है, लेकिन एक सांबादिकता जिसको कहते हैं जर्नलिज्म या मीडिया, जब आक्रांत होता है इनके बात पहुंचाने के लिए कोई रहता है। तो इसलिए हमारी इस प्रतिवाद सभा में और भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी आप बात करें। बिल्कुल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटना घटी है, उसमें जो संवाददाताओं के साथ जो व्यवहार हुआ है, मूलतः जो है कानूनी जो कार्रवाई है वो लेना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर किसी से पत्रकार से किसी तरह का कोई भूल त्रुटि हुआ हो, लेकिन जिस तरह का
दुर्व्यवहार किया गया पत्रकारों के साथ, उसी के विरुद्ध में जो है आज सब डिविजनल प्रेस क्लब की ओर से यहाँ पर देख पा रहे हैं जो एक मौन मिছিল का आयोजन किया गया था। इस्लामपुर महकुमा प्रेस क्लब से यह मौन मिছিল का शुभारंभ हुआ था। इस्लामपुर बस टर्मिनस होकर इस वक्त सब ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल ऑफिस यानी कि महकुमा शासक का जो दफ्तर है, उस दफ्तर के सामने जो है इस वक्त सभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवीन युग के जो पत्रकार हैं, सभी इस वक्त उपस्थित हुए हैं। हम लोग कुछ और जो पत्रकार हैं उनका भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे सह प्रतिनिधि जो जब्बार अली हैं वो भी जो है महकुमा प्रेस क्लब के असिस्टेंट सेक्रेटरी है, उनका भी जो है हम लोग रिव्यू लेने की अवश्य कोशिश करेंगे। लेकिन देख पा रहे हैं इस वक्त यहाँ पर मौन मिছিল में जो सब वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए थे वह जो है इस वक्त ऑफिस हम लोग वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण के काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, जनरल यादव, उनसे हम लोग जानकारी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। क्यों उतरे हैं आज आप लोग रास्ते पर और क्या कारण? देखिए, मध्य प्रदेश के पुलिस थाना में वहाँ के पत्रकारों को अर्धनग्न करके जुलूस निकाला गया थाना के भीतर। इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो कम। एक विधायक के विरुद्ध में खबर चलाने के कारण और थाना में कुछ अड्डाबाजी चल रहा था, उसके विरुद्ध में वो लोग खबर चलाए, जिसके कारण उन लोगों को थाना में बुलाकर कपड़े उतरवाए गए। उसके बाद वहाँ जुलूस निकाला गया। इस घटना को जितना भी निंदा किया जाए उतना कम है। देश भर में इसका प्रतिवाद हो रहा है और हम लोग इसी कड़ी में आज यहाँ मौन मिছিল निकाले हैं। कल हम लोग का जिला प्रेस क्लब की ओर से भी पीएम को डेपुटेशन भेजा गया है डीएम के थ्रू, और वहाँ का मध्य प्रदेश के सीएम को भी डेपुटेशन दिया गया है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश का ही मामला नहीं है, इस तरह घटना तो घटा है जो सबसे बड़ी और माने निंदनीय है। हम लोग के राज्य में भी छोटी मोटी घटना प्रायः सामने आती है, जैसे कि पत्रकार को पीटने का, मारने का, कैमरा छीनने का, ये सब घटना हमारे राज्य में भी होता है। ये सब पे लगाम लगाने के लिए हम लोग को एकता बनानी पड़ेगी और हम लोगों को एक साथ इसके विरुद्ध में खबर के माध्यम से हो, सड़क पर उतर के हो, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिवाद करना होगा। ये और जितना भी निंदा किया जाए वो करना। बिल्कुल सही। इस्लामपुर ही नहीं बल्कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब है उनकी ओर से भी जो है डिपुटेशन दिया गया। साथ ही साथ पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में जो है आज पत्रकार रास्ते पर उतरे हैं। हमारे सभापति जब्बार अली भी इस्लामपुर महकुमा प्रेस क्लब के जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उनका भी हम लोग जानकारी लेने का हासिल करेंगे। जब्बार, हम लोग भी अक्सर पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, अक्सर जो है हम लोग फील्ड में जुड़े रहते हैं और जिस तरह का दुर्व्यवहार पत्रकारों के साथ हुआ था, मूलतः तो अगर पत्रकार से किसी तरह का कोई गलती हुई है तो कानूनी कार्रवाई जो होती है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का दुर्व्यवहार थाने में बुलाकर किया गया, इसके विरुद्ध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात जो है राज, आपको कहेंगे कि मैन इज टू एयर एक कहावत है जो एक कह सकते हैं कि एक वास्तवता है, क्योंकि जो सांबादिक होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, ये भी मानव ही होते हैं, कोई यंत्र नहीं, रोबोट नहीं, मशीन नहीं। तो आदमी के जरिए गलती होता है। ऐसा भी होता है कि आजकल के ज़माने में बहुत तरह के न्यूज़ होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी होने के नाते, एक इंसान के होने के नाते कोई अगर संवाद परिवेशन में कोई गलती भी हुआ हो तो एक भारतीय नागरिक के हिसाब से सबके लिए जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था का सहारा लिए, ना कि बल्कि किसी को नंगा करके, अर्धनग्न कर करके उसको पीटा जाए, वो भी पुलिस के जरिए। ये तो सरासर एक गलत चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि निगरानी का सबसे बड़ा अगर आप कहें तो दूरबीन आतशकाच जो है दर्पण होता है मीडिया, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रेस। यानी ये प्रेस जो है, प्रेस का एक अहम भूमिका है समाज को सुधारने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी, ऐसा तो नहीं कि वो लोग गलती नहीं करते हैं, लेकिन वो लोगों के गलती को एहसास दिलाना या गलती को सामने लाना, ये भी जो है मीडिया का ही काम है। तो अगर इस मीडिया आज प्रेरित होता है, इसके ऊपर में इस तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं होके उनके ऊपर में टॉर्चर होता है, फिजिकल टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर होता है। और रहा सवाल कि ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी आप देखे होंगे कि भारत के विभिन्न अंग राज्यों में इस तरह का घटना बहुत सारी हुई होगी, विदेशों में भी हुआ होता है, लेकिन इसका प्रतिवाद होता है और सबको एकत्रित होकर, जैसा कि हमारे पूर्वज जो वक्ता हैं वो लोग कहें कि एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के समाज के दर्पण को या शीशा को अगर हम लोग साफ को आईना को साफ नहीं रखें और एक साथ सम्मिलित होकर प्रतिवाद ना करें तो आगे चल के इसका और भी खराब अंदाजा या खराब एक रास्ता अपना सकते हैं। क्योंकि ये घटना जो है, ये छोटी मोटी घटना आज अगर दबे रहे तो कल भी दूसरा कोई हिम्मत करेंगे कि जो नए पीढ़ी के, नए जनरेशन के लोग जो मीडिया सेक्टर में काम करना चाहते हैं, समाज बंधु के हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो इन लगे के लिए दिन ब दिन जोखिम बढ़ते जाएगा। यही बात है, इसलिए प्रतिवाद सम्मिलित होकर होना चाहिए और हम भी इसका पूरी तरह से इस धिक्कार मिशन में शामिल हुए हैं प्रेस क्लब के असिस्टेंट सेक्रेटरी के तहत, और आगे चल के भी हमारे इस प्रतिवाद चलते रहेगा। बिल्कुल सही। जबरदस्त, जैसा बता रहे थे महकुमा प्रेस क्लब के सदस्य, यह जो
आज मौन मिছিল निकाला गया है। अगर पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांतों में जो है इसका विक्षोभ प्रदर्शन हो रहा है, अगर जिन सब से पत्रकारों को निग्रह किया गया है, जिन सब पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इसका अगर व्यवस्था नहीं किया जाए तो आगे के दिनों में जैसा बता रहे थे सब डिविजनल प्रेस क्लब के सदस्य, जिला प्रेस क्लब के सदस्य कि आगे के दिनों में यह जो मूवमेंट है, यह जो आंदोलन है, यह जो विक्षोभ है, यह आगे के दिनों में और भी बड़ा हो सकता है। हमारी भी नजर रहेगी इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट जानने के लिए आप लोग न्यूज टुडे इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मेरे सह प्रतिनिधि जब्बार अली, दीप्तो विश्वास के साथ मैं राज साहनी, इस्लामपुर से।